Podia ser uma metáfora das cimeiras sobre o clima. Em Bonn, o edifício da UNFCCC, Agência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, está a ser desmantelado, mas para remodelação. Outra face da desilusão pelo parco acordo obtido em Copenhaga foi a do secretário executivo Ivo de Boa, que se demitiu do cargo a frio. Mas ali mesmo ao lado a temperatura está a aumentar. No antigo Parlamento alemão, reúnem-se por alguns dias outro género de ocupantes nas bancadas. Mais de 1.500 jornalistas, além de cientistas e políticos vindos de mais de 100 países, ocupam as aulas à esquerda e direita para um debate sem votos em branco. Por iniciativa da Deutsche Welle, debateram-se as alterações climáticas e o papel dos média. E no seu último discurso oficial, Ivo de Boa aproveitou para se dirigir diretamente aos jornalistas. I ask you, the journalists, to devote the time and energy required to understand and report both the human dimension and the economic aspects of climate change, looking at both the risks and the opportunities. I know how hard it is for journalists to find space in their newspapers to publish reports on climate change. But please keep fighting for what you know is one of the key issues of our time, if not the greatest challenge facing humanity. Journalists, when reporting about climate change, need to communicate clearly what the risks of inaction are and how the world needs to adapt to its inevitable effects. Entretanto, a Organização Mundial de Meteorologia afirmou que a concentração de GEE na atmosfera atinge o nível mais alto desde a época pré-industrial, apesar da crise económica. According to the International Energy Agency, world demand for primary energy will be 40% higher in 2030 than it was in 2007. Fossil fuels will remain the dominant source of energy, accounting for 77% of the increase in demand. Developing countries will account for no less than 93% of the increase in global demand by 2030, driven mainly by China and India. For oil, this would mean adding the equivalent of 4 Saudi Arabias to production. Numa altura em que a humanidade gasta já os recursos equivalentes a um planeta e meio, até a ideia de crescimento económico começa a ser rebatida. É o que faz Mathis Wackernagel, autor da famosa pegada ecológica. We have a big gap of knowledge in how to run economies. I mean, we still think most advisors, 95% or more of the advisors of national governments, are trained even as lawyers or economists with very little understanding of resource constraints. And so they only see the possibility of stability through continuous expansion. I even hear people talk about growth. Growth is a strategy. Growth won't get us there. Actually, growth in an overloaded world makes us poorer. What we have to talk about is prosperity. Hermann Scheer, presidente da Eurosolar e deputado alemão, provocou um autêntico aquecimento global no antigo hemiciclo alemão. The slogan of the Rio Conference was going around the world, globally thinking, locally acting. And in the run of the last 15 or 20 years, more and more this motto changed indirectly to the unwritten motto, globally talking, nationally and locally postponing. And this is not the way we have to go. Quanto a mudar para energias renováveis, we should give counter-arguments to the bullshit argument that this change would be an economic burden. It is not an economic burden. It is a broad new economic chance, not an economic burden. As long people think, and this was the premise of the beginning of all the climate conferences, that the change of the energy system, the replacement of the conventional energies, are estimated as an economic burden, then they started to discuss burden sharings. And they started the big bazaar on burden sharing shares. And this can never end. This is a never-ending negotiation story. And we can see this after 15 World Climate Conferences. Ainda recentemente, Ivo de Boa afirmou que as nações mais pobres suspeitam que os países mais ricos utilizam o tema da redução das emissões como forma de manter o seu próprio status quo económico, pelo que Cancún é mais uma forma modesta de pôr a bola a rolar, uma espécie de Copenhaga revisitada. Lição aprendida: manter o discurso prático,
simples, sem exageros. Senão, depois do cartão amarelo a Copenhaga, Cancún arrisca-se a levar mais um.